Magluluto tayo ng bigas na mais. Ito guys, mais yan guys. Ito, kumukulo na yung aking kalderong maliit. Op, guys, yan guys ha. Ikita nyo guys kung paano guys. Iyan na natin. Tama na guys, baka masubrahan. Hindi na natin halo. Ngayon haluin ko. Unang halo to guys medyo tumigas na. Yan guys, ito na yung pangalawa at last na halo guys. Init guys, init. Yan, ya. Haluin natin ulit guys. Sarap to guys, bagong luto, may init-init pa. Daot ang ginamos ano ron, bulad o ginamos. Yan guys, medyo tuyo-tuyo na guys. Hintayin na lang natin na maluto. Yan guys, init yan guys. Ito yung gulay ko guys